مخدوم فخر زمان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. آپ نے مجھے بجٹ 2026-2027 کے ڈسکشن کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا. سب سے پہلے میں پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کا، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا، پرائم منسٹر آف پاکستان کا تہہ دل سے مبارکباد دینا چاہوں گا ان کو، جنہوں نے پاکستان کو ایک گلوبل سٹیج پہ لے کے آئے، پاکستان کا نام روشن کیا انٹرنیشنل لیول پہ، جب ان نے ایران کا اور یو ایس اے کا سب ملک تھے، پر پاکستان نے ان کا معاہدہ کرایا اور صلح کرائی، دنیا کا ورلڈ پیس میں بڑا ایک حصہ کیا. اب میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا میرے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، فرسٹ لیڈی آف پاکستان بی بی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کا، اور میڈم فریال ٹالپور صاحبہ کا، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچا ہے، پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں سوچا ہے، پاکستان کے غریب، ہاری، ناری، مزدور، کسان کے بارے میں سوچا ہے. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلگت بلتستان کی ابھی جو لوکل گورنمنٹ کی الیکشنز ہوئی تھی، ان میں ہم نے اکثریت سے فتح حاصل کی ہے. تو میں اپنی پارٹی کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اب اگر آ جائیں تو بجٹ 2026-2027 پہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے ایک اکنامیکل مشکل حالات سے گزر رہا ہے. اس کے باوجود میں آنریبل چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کو، ان کی کیبنٹ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اس مشکل ملکی حالات کے مد نظر رکھ کے ایک ٹیکس فری بجٹ پیش کیا ہے، اور ہم نے 7% امپلائیز کی سیلریز کی انکریز بھی کی ہے. بالکل میرے ہمارے کولیگز جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ میرے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کرٹیسائز کیا ہماری حکومت کو، اس حکومت کو نہیں بٹ 2008 سے ہمیں کرٹیسائز کر کے آ رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ کو، پیپلز پارٹی کو. میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہے وہ بتانا چاہوں گا 2008 سے what پیپلز پارٹی has done. Starting from the health sector, sir, Sindh has increased health sector allocations from 2.9% of the provincial budget in 2008 to nearly 10% at present. The expansion of major public hospitals, including JPMC, which has increased from 1,100 beds to 2,200 beds, and now which is predicted to reach 3,100 beds by 2028. The NICVD now operated in 11 specialized hospitals and 30 chest pain units across the province, significantly improving access to emergency cardiac care. The SIUT has treated more than 35 million patients since 2008, while bed capacity has increased there from 760 to 1,926. Gumbad Institute of Medical Sciences had successfully carried out 1,362 liver transplants, while the Shaheed Mohtarama Benazir Institute of Trauma had emerged as the largest trauma center in South Asia, treating over 1,75,000 patients annually. As regards to the education sector, the number of public universities in Sindh rising from 10 in 2008 to 30 today, and along with 18 additional university campuses across the province. On poverty alleviation, the SRSO program has lifted 1.4 million out of poverty through soft loans with a recovery rate of 98%. Recalling the devastation floods of 2022, Sindh government launched a massive initiative to build 2.1 million climate-resilient homes, of which 1 million have been completed and 1.25 are under construction. Regarding transport and mobility, Sindh had a road network of 57,000 kilometers, including 24,148 kilometers of newly constructed roads. Until 2008, there were only 5 bridges over the river Indus of Sindh, and that 4 additional bridges had since been built. Public transport was virtually absent in the province in 2008, sir. Now, over 2 lakh people travel daily. Regarding energy, Sindh had the potential to generate 50,000 megawatts of wind energy alongside vast solar capacity. Currently, 1,845 megawatts was being produced from wind projects. 200,000 solar homes had already been provided to households, with another 275,000 homes set to be solarized. Moving on, special economic zones and public-private partnerships are defining the future of Sindh government, and that projects such as the Daveji Special Economic Zone have received international recognition. Regarding revenue generation, the Sindh Revenue Board had collected 28 billion in 2011 compared to rupees 10 billion collected by the Federal Board of Revenue in 2010, a 68% increase over federal collections at the time.
and rupees 307 billion in sales tax on services by 2024. The SRB's average annual growth rate is 19%, far exceeding the Federal Board of Revenues of merely 10%. This is all due to the mandate of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto and now Bilawal Bhutto Zardari Saab, who have always focused on empowering the most marginalized sections of society through inclusive development and people-centered policies. साईं माशाल्लाह सां असांजे ज़िले में असांजी सॼी सिंध में इलाही कमकार थिया आहिनि पर लिहाज़ा ऑब्वियसली टू मच डेवलपमेंट इज़ नेवर इनफ ऐं चवणु चाहींदुसि असांजो बिल्कुलु जीअं मूं मेंशन कयो त 30 चेस्ट पेन यूनिट्स ठहिया आहिनि मैडम अज़रा अलहमदिल्ला सां इलाही असांजे ज़िले में डिस्ट्रिक्ट में तहलके में कमु कराया आहिनि ऐं रिक्वेस्ट कंदुसि त असांजे 30 चेस्ट पेन यूनिट्स आहिनि पर असांजे ज़िले में अञा कोन्हे असांखे कंटेनर बि कोन खपे मटियारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उहे फैसिलिटीज़ आहिनि उहे बि मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स उमेदु आहे त हिन दफ़े सिंध गवर्नमेंट असांखे चेस्ट पेन यूनिट मटियारी ज़िले में असांजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क़ाइमु कंदी उन खां पोइ ॻाल्हाईंदो हलां पीपल्स बस सर्विस सर द पीपल्स बस सर्विस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ द सिंध गवर्नमेंट असांखे जीअं हींअर टंडोवाला जे भाउरनि खे हींअर बस सर्विस फराहम कई वई मूंखे लॻे थो अगरि मटियारी शहर बि टंडोवाला खां हैदराबाद उन खां घटि हूंदो पर उन जेतिरो ई हूंदो परे त असांजे मटियारी शहर तां ताईं मटियारी ऐं हैदराबाद जे विच में बस सर्विस क़ाइमु कई वञे या त शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह खां वठी जेको हैदराबाद ताईं जंहिंमें सईदाबाद हाला ऐं मटियारी फ़ाइदो वठंदो ऐं इहो ॿियो ॿुधाइणु चाहियां थो असांजो हिकिड़ो मुतालबो आहे CM सिंध खे ऐं हुकूमत सिंध खे जेका असांजूं डिस्ट्रिक्ट ADPs जूं स्कीमूं रहियल आहिनि साईं इहे 2019 खां वठी हिन खे 6-7 साल थिया आहिनि जेके डिस्ट्रिक्ट ADP जूं स्कीम्स रहियल आहिनि हमेशह वॉल्यूम 5 में रखी उन ते एलोकेशन न रखी वेंदी आहे त उहे वेंटिलेटर ते पयूं हूंदियूं आहिनि ऐं को उन ते कुझु थींदो कोन्हे त न को असां उन ते नयूं स्कीमूं ॾेई सघूं था न को उनखे कुझु करे सघूं था त महिरबानी करे आवाम असांजी मायूस थिए थी ऐं जॾहिं पथर ॾिसनि था रेती ॾिसनि था ऐं उहो हिन ते लख 2 लख 3 लख 1-2% रखनि था स्कीमूं महिरबानी करे लिहाज़ हिन साल इहे कंप्लीट करायूं वञनि ऐं जनाब स्पीकर ॿी ॻाल्हि करणु चाहींदुसि त असांजो हूअं ई हमेशह सिंध जो पाणी जो वॾो इशू हूंदो आहे वाटर ते असांजे CM साहब असांजे इरिगेशन मिनिस्टर साहब हमेशह अप्रोच कयो आहे एग्नेक के NFC के ऐं ॿिया जेके बि फेडरल इदारा आहिनि त पंहिंजे असांखे पंहिंजो सिंध खे पंहिंजो पाणी जो शहर मिलणु घुरिजे लिहाज़ा असांजे मटियारी ज़िले में बि मटियारी तहलके में वाराबंदी थिए थी वाह फुल लॻा पिया हूंदा आहिनि ऐं जेको ग़रीब हारी नारी या ज़मींदार जेको हिकिड़े 2-4 एकड़नि जो उहो जॾहिं वाह फुल थो ॾिसे त उहो मायूस थो थिए ऐं दावत ईंदुसि असांजे इरिगेशन मिनिस्टर साहब खे त अचनि ऐं थोरो उन्हनि खे आवाम खे मुतमैन कनि या अहिड़ो को फॉर्मेट कनि जिते वाराबंदी घटि कई वञे माण्हुनि खे मुतमैन कयो वञे लास्टली ऐं ॻाल्हाईंदुसि असांजी नेशनल हाईवे जी मूं पंहिंजे प्रीवियस बजट्स में बि इहा ॻाल्हि कई आहे त नेशनल हाईवे अथॉरिटी आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेल्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जिथे असांजे टूल लॻायो था वञनि ऐं उन ते अञा ताईं को कमु कोन थो थिए उते मोर देन 1000 एक्सीडेंट्स हैव बीन हैपेंड एंड उते बदतरीन हालत में अगरि असांखे खुदा रा पैसा वठो था सिंध हुकूमत सिंधियुनि खां त महिरबानी करे हिते सिंध में ख़र्चु कयो ऐं चवंदुसि पंहिंजे फेलो MPs खे बि त तव्हां बिल्कुलु ट्रैवल कंदा हूंदा थ्रू मटियारी नेशनल हाईवे ते तव्हां ॾिठी हूंदी आहे हालत कहिड़ी ख़तरनाक हालत आहे तव्हां इहो चवंदुसि NH खे त अगरि तव्हां खां कोन थो पड़े असांजूं लिंक रोड असांजा मटियारी में जेके सिंध हुकूमत ठाहिया आहिनि उहे 10 गुना वधीक बहितर आहिनि महिरबानी करे खुदा रा NH वारा असांजे नेशनल हाईवे ते ख़र्चु कयो असांखे सही फैसिलिटीज़ ॾिनियूं वञनि ऐं उन सां पंहिंजी स्पीच ख़तमु कंदुसि पाकिस्तान ज़िंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद थैंक यू ज़ुबैर जुनेजो साहब